TNA TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में आम इंतखाबात में चंद रोज़ बाकी हैं, जबकि मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने इंतखाबात से कबल आखिरी बार मुबाहिसे में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में आम इंतखाबात में चंद रोज़ बाकी हैं, जबकि मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने इंतखाबात से कबल आखिरी बार मुबाहिसे में शिरकत की। ओंटारियो की बड़ी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने पीर को एक प्राइम टाइम बहस में सूबे के माजी और मुस्तकबिल पर बहस की, जिसमें सेहत की देखभाल, तालीम, महंगाई और मौसमियाती तब्दीलियों पर तंदो तेज जुमलों का तबादला हुआ। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव लीडर डग फोर्ड पर की जाने वाली सबसे सख्त तनकीद ग्रीन पार्टी के लीडर माइक शर्नर की तरफ से आई, जिसने बिल 124 पर हमला किया और कहा कि सूबे की नर्सें ज्यादा काम करने वाली, कम तनख्वाह वाली और उनकी हुकूमत की बेइज्जती करती हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा एंड्रिया होरावत ने भी बिल 124 पर फोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, हमें सेहत की देखभाल करने वाले इन कारकुनों का एहतराम करने की ज़रूरत है, जिन्हें हम हीरो कहते हैं और फिर उनके साथ नामुनासिब बर्ताव करते हैं। NDP, ग्रीनर्स और लिबरल सभी ने वादा किया है कि अगर वो हुकूमत बनाते हैं तो इस कानून को मनसूख कर देंगे। डग फोर्ड ने सेहत की देखभाल के बारे में अपनी हुकूमत के वसी रिकॉर्ड का दिफा करते हुए कहा कि जब उन्होंने 2018 में ओहदा संभाला तो ये निज़ाम तबाह हाल था। उन्होंने कहा, इस सूबे के हर इलाके को एक नया अस्पताल मिल रहा है, हर एक इलाके में 50 प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। डग फोर्ड ने यह भी कहा कि प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव नर्सों की ट्यूशन फीसों को फंड देंगे अगर वो किसी गैर महफूज इलाके में काम करते हैं, और नोट किया कि उनकी हुकूमत ने ज़ाती इमदादी कारकुनों को $3 फी घंटा का इजाफा दिया है और नर्सों को $5000 बरकरार रखने की तनख्वाह का बोनस दे रही है। कनाडा की अपोजिशन जमातों ने चीन के साथ कनाडा के ताल्लुकात का मुताला करने वाली हाई प्रोफाइल खुसूसी कमेटी को बहाल करने के हक में वोट दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की अपोजिशन जमातों ने चीन के साथ कनाडा के ताल्लुकात का मुताला करने वाली हाई प्रोफाइल खुसूसी कमेटी को बहाल करने के हक में वोट दिया है। लिबरल काबीना और कॉकस ने कमेटी को वापस लाने की तहरीक की मुखालफत की, जिसे कंजर्वेटिव ने पेश किया था। ताहम NDP और ब्लॉक क्यूबेको ने इसकी हिमायत की, जिसके बाद तहरीक मंजूर हो गई। इस खुसूसी कमेटी को कनाडा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का मुताला करने का काम सौंपा जाएगा, जो सिफारती, कौंसलर, कानूनी, सलामती और इक्तिसादी ताल्लुकात तक महदूद नहीं है। ये 12 अरकान पर मुश्तमिल होगा, 6 लिबरल से, 4 कंजर्वेटिव से, 1 ब्लॉक से और 1 NDP से। और कनाडा और चीन ताल्लुकात पर पेशरो खुसूसी कमेटी के दौरान सुनने वाले तमाम शवाहिद को अब हवाला किया जाएगा। पहली तंजीमी मीटिंग दूसरी खुसूसी कमेटी के 1 हफ्ते के अंदर होगी, जो फिलहाल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बारे में कनाडा के रद्द अमल की तहकीकात कर रही है और अपनी हतमी रिपोर्ट को समेटेगी। आखिरी कनाडा चीन खुसूसी कमेटी 2019 के आखिर में शुरू हुई थी और गुज़िश्ता इंतखाबात के वक्त से इसे तहलील कर दिया गया था। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जूली ने कहा है कि कनाडा यूक्रेन की गंदम बरामद करने में मदद के लिए रोमानिया की बंदरगाहों पर बहरी जहाज़ भेजने के लिए तैयार है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा यूक्रेन की गंदम बरामद करने में मदद के लिए रोमानिया की बंदरगाहों पर बहरी जहाज भेजने के लिए तैयार है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जूली ने कहा है कि कनाडा रोमानिया और पड़ोसी ममालिक की बंदरगाहों पर माल बरदार बहरी जहाज भेजने के लिए तैयार है, ताकि यूक्रेन को अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता तक गंदम पहुँचाने में मदद मिले। जर्मनी और बेल्जियम में G7 और यूरोपीय यूनियन के हम मनसबों के साथ मुलाकातों के बाद बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम मसले का हल निकालने की पोजीशन में हैं और ये यकीनी बनाने में कनाडा का ताउन हासिल है कि हम यूक्राइनी गंदम को आज़ाद करने के इस अजीम मिशन में हिस्सा लें। उनके ये रिमार्क्स ऐसे वक्त में आए जब बैनुल-अक़वामी तरक्की के वज़ीर हरजीत सजन ने खबरदार किया कि रूस जानबूझकर यूक्राइनी गंदम की बरामदात पर पाबंदी लगा रहा है, ताकि वो तरक्की पजीर ममालिक में भूख पैदा करने के लिए मगरबी ममालिक पर झूठा इल्ज़ाम लगा सके। जूली ने कहा कि कनाडा की वज़ीर ज़राअत मैरी क्लाउड बेबो ने G7 के वज़राए ज़राअत के इजलास में शिरकत की है, ताकि यूक्राइनी गंदम भेजने का मंसूबा तैयार किया जा सके। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कनाडा दुनिया के सबसे बड़े गंदम बरामद कुनंदगान में से एक के तौर पर बहुत ज़्यादा महारत रखता है और मदद के लिए कदम बढ़ाना चाहता है। जूली ने यह भी कहा कि कनाडा फ़िनलैंड और स्वीडन के नेटो में दाखिले की तेज़ी से तौसीक करने का इरादा रखता है, जो हमारी बराह रास्त हुकूमत कर सकती है। इसके बावजूद वज़ीर ने कहा कि उसने कंजर्वेटिव
بلاک کیوبیکس اور NDP کے ساتھ بات چیت کی ہے، جس نے حمایت کا اشارہ دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ترک صدر نے نیوز کانفرنس کے دوران اپنی گفتگو میں کہا کہ دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں ناکام ہیں، لہٰذا فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت ناقابل قبول ہے۔ طیب اردوغان نے کہا کہ ترکی سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی منظوری نہیں دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی کو منانے کے لیے سویڈن اور فن لینڈ کے وفود انقرہ آنے کی زحمت بھی نہ کریں۔ صدر کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک نے اپنے ایوان بالغ تک میں دہشت گردوں کو جگہ دی ہوئی ہے۔ سویڈن اور فن لینڈ ایسے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں جو ان تنظیموں سے منسلک ہیں جنہیں ترکی دہشت گرد قرار دیتا ہے، جس میں کردستان ورکرز پارٹی اور فتح اللہ گولن کے پیروکار، جو ترکی میں 2016 کی بغاوت میں ملوث تھے۔ صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ اگر سویڈن اور فن لینڈ نیٹو میں شامل ہوتے ہیں تو روس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تاہم نیٹو کی فوجی تنصیبات ان ممالک میں نہیں ہونی چاہیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پوتن نے خبردار کیا کہ امریکی قیادت میں اگر نیٹو نے فن لینڈ یا سویڈن میں فوجی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تو روس بھرپور جواب دے گا۔ پوتن، جنہوں نے حالیہ مہینوں میں مغرب کو جوہری حملوں کی دھمکی سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے فیصلوں پر غیر معمولی طور پر اطمینان کا مظاہرہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ نیٹو کے فیصلے رکن ممالک کے درمیان بات چیت اور مشاورت کے بعد اتفاق رائے کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ 30 رکنی ممالک کے اتفاق پر مبنی فیصلہ مشترکہ رضامندی سے طے پانے والے ایک معاہدے کی مانند ہوتا ہے۔ یوکرین کے شہر ماریوپول کے اسٹیل ملز میں محصور زخمی فوجیوں کے انخلاء کے لیے عارضی جنگ بندی پر اتفاق رائے ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرینی فوج نے روسی فوج کے زیر تسلط شہر خارکیو میں فتح حاصل کرتے ہوئے روسی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ دوسری جانب یوکرین کے شہر ماریوپول کے اسٹیل ملز میں محصور زخمی فوجیوں کے انخلاء کے لیے عارضی جنگ بندی پر اتفاق رائے ہو گیا۔ روسی وزارت دفاع سے جاری بیان کے مطابق زخمی یوکرینی فوجیوں کو مقامی اسپتال پہنچانے کے لیے محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ ایزوستال اسٹیل ورکس میں موجود یوکرینی اہلکار کئی ہفتوں سے روسی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہتھیار ڈالنے سے انکاری ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یوکرینی فوج نے خارکیو میں روسی فوج کا قبضہ واگزار کرا لیا ہے اور روس کی سرحد تک پہنچ گئے ہیں۔ یوکرین کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوکرینی فوجی پیلے اور نیلے رنگ سے بنائی گئی سرحدی حدود کی نشاندہی کے قریب جمع ہیں، جس کے بعد روس کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر صدر ولادیمیر زیلنسکی نے الزام عائد کیا ہے کہ روسی فوج نے اپنے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے زیر تسلط یوکرین کے شہر لوہانسک میں فائرنگ کر کے 2 شہریوں کو قتل کر دیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی فوج نے دونیتسک میں روسی فوجیوں اور ان کے حمایتی علیحدگی پسندوں کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ واضح رہے کہ روس نے عالمی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے 26 فروری کو یوکرین پر حملہ کر دیا تھا اور روسی فوجیں یوکرین میں داخل ہو کر دارالحکومت کیف اور دوسرے بڑے شہر خارکیو پر قبضے کا دعویٰ کیا تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔